que la ley nos pone un velo and that the law puts a veil que evita que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. that avoids for the glory of God to manifest in us. Sabes, literalmente You know that literally es lo que podemos ver en estos it's versículos. what we could see in these verses. Pero yo quiero sacar ese contexto de tu mente ahora mismo. But I want to take that context out of your mind right now. Que me permitas entonces And for you allow me then hablar contigo unas palabras. to talk to you some ¿Sabes? words. Porque mi pregunta Because my question es, is, si la palabra if the word tiene el poder has the para power afectar, to affect, para infiltrar, to para infiltrate, penetrar, to penetrate, para transformar, to transform, para cambiar, to change, y es relevante and it is relevant a toda generación, to all generations, ¿cómo yo puedo ver la palabra how can I see the word en forma in a way que afecte a mi that generación? it's going to affect my generation? Dile que está a tu lado, Go ahead and say to the one next to you, tienes que quitar el velo. you got to remove the veil. Necesitamos quitar el velo. We need to remove the veil. Yo vine a hablarte de algo muy interesante, I have come to speak something very interesting, porque cuando comenzamos leyendo, because when we start reading, vemos que Pablo we see that Paul, está hablando con Corintios, he con la is iglesia de talking Corintios, with the church of Corinthians, y le está diciendo, and he is saying, ustedes son cartas you are letters, abiertas, written letters, open letters, leídas that have been read already por todos. by everyone. ¿Sabe? No somos cualquier tipo de carta. We are not just any ordinary letter. No somos una carta encerrada en un We're not a envelope, letter enclosed in an envelope, en un sobre, in an envelope que nos pusieron un sello that they put a stamp on us y nos enviaron. and they just sent us. No, somos una carta No, we are a letter que somos abiertas that we're open para que todo el mundo vea for everyone to see lo que nosotros somos. what we are. Y yo quiero hablar contigo porque, And I want to talk to you ¿sabes? Las cartas because you know that the letters, pueden ser tanto buenas they may be as good, como pueden ser malas. but they also can be Hay bad. gente que no se atreve a decir las cosas de personas There's people that don't dare to say the things about people y escriben una carta. and they write a letter. Hay otros que por otra verdad razón There's others that because of other reasons, no tienen otros medios de they don't comunicación have any other ways of communication y escriben cartas. and they write letters. De hecho, vale mencionar And we should mention que en estos días no that había celular. in this day, in this time, there was no cell phones. Él no pudo decirle, ustedes son como celulares I can't say you are like cell phones que todo el mundo puede escuchar. that everybody can No. hear. Él No. tenía que decir, ustedes son cartas He had abiertas. to say you are open letters. Sabes, las cartas son un medio de comunicación You know that the letters are a way of communication por el cual, por medio de ellas, through the way of the letters, le informamos al receptor we inform the receptor de la carta of the letter el mensaje que queremos que ellos reciban. the message that we want them to receive. Sabes, hay un refrán que dice You know that there's a saying that says que hay gente que conoce la gloria, that there's people that know the glory, pero que no conocen la historia. but they don't know the story. Y eso es verdad. And that Sabes, is true. hay gente There's people que conocen that they a know donde tú has llegado, where you have made it pero to, que no conocen but they don't know por donde tú tuviste que where you pasar had to go through para llegar en donde has to llegado. be able to make it where you're at. Dile al que está a tu lado, para eso es tu carta. Go ahead and say to the one that's next to you, that's what your letter is for. Precisamente para eso es tu carta. Precisely for La that is what your carta letter es is for. The nuestra letter vida. is our life. Él le deja saber exactamente a la gente lo que somos. It allows the people to know exactly what we are. No, le deja saber exactamente nuestra historia, It allows them to know exactly our story, nuestro pasado. our past. Sabes, You know, cuando nosotros nos miramos, when we look at ourselves, vemos esa carta. we see that letter. Y cuando tratamos de mirarnos en el espejo, And when we try to look at ourselves in a mirror, lo que vemos what we see es nuestra personalidad, is our personality, nuestras malas mañas, our bad habits, nuestras caídas, our failures, nuestros errores, our mistakes, nuestro fracaso, our failures, nuestra frustración, our frustrations, nuestra inestabilidad, our instability, nuestro pecado, our sin, nuestro pasado, our past, nuestra confusión. our confusion. Porque si es verdad Because if it's true que otros pueden leer nuestra carta, that others can read our letters, nosotros también podemos leer nuestra propia carta. we also can read our own letter. Y en muchas ocasiones And in many occasions, es nuestro historial it is our story lo que nos tiene detenidos. what is stopping us. ¿Sabes?
en tu carta You know that in your letter, está ese historial. we have that history, that story. Hay gente que lamentablemente ya no tienen cartas, I'm sorry to say that people don't have any letters anymore. tienen libros. They have books. Ya pasaron las cartas. The letters already passed. Ahora, ¿verdad? Ya no tienen libro, un CD que lo And ponen now todo en they la don't have computadora. books. Now you have CDs that you put in the computer. ¿Sabes? Esto es difícil para nuestras vidas. You know, this is difficult for our lives. Porque aquellos que conocen nuestra carta, Because those that know our letters, cada vez que tratamos de levantarnos every time that we try to rise up, y cada vez que tratamos de hacer algo diferente, and every time that we try to do something nos different, recuerdan lo que dice nuestra carta. they remind us what our letter says. Cada vez que tratamos de actuar diferente, Every time that we try to act differently, nos dicen qué es lo que te pasa. they say, what is it that's going on with you? Porque tú no eres así. Oh, because you're not like that. Pero ¿cómo que yo no soy así? But what do you mean that I'm not like that? No, porque yo te conozco, No, yo because sé I cómo know tú you. eres. I know how you are. ¿Acaso no puedo cambiar? But can't I change? ¿Sabes? Cada vez que tú tratas de hacer algo, You know that every recuérdate time that you try to do something, they say, oh, but que remember tú fracasaste. that you failed. ¿Sabes? Nosotros, You know that es doloroso it is que en painful muchas ocasiones that in many occasions, nosotros mismos leemos la carta we ourselves reread the letter, y no nos agrada lo que vemos en la carta. and we're not pleased with what we see in that letter. Y creamos dentro de nosotros And we create inside of us un sistema de autodefensa a system of auto defense en la cual le mostramos a la gente in which we show the people que no me importa lo que tú pienses, that I don't care what you think, yo soy lo que yo soy. I am what I am. Creando una atmósfera Creating an que atmosphere nos mantiene that maintains en us un mismo nivel. in just one same level. Porque mientras tú te defiendes, Because while you're defending yourself, tú comienzas a crear you start creating comportamientos dentro de tu vida behaviors inside of your life, y acostumbrarte and you get used to a tus malas mañas, your bad habits, a tu personalidad, to your a personality, tus caídas, to your falls, a tus errores, to your falls, to your a tu mistakes, fracaso, to your failure, a tu frustración. to your frustrations. Y la lista continúa. And the list continues. Y lo que hacemos es que And what we do is abrazamos todas estas cosas we hug all of these things, y le decimos a la gente, no me importa and we say to the people, I don't care que yo viva en pecado. for me to live in sin. Yo soy así, Dios me entiende. I am like that, and God understands me. No me importa que tenga malas mañas. I don't care if I have bad No me habits. importa que cometa errores. I don't care if I commit ¿Sabes? mistakes. No me importa que yo I esté don't care frustrado. if I am frustrated. No me importa. I don't care. Tú puedes decir lo que tú digas de mí, You could say whatever you want about me, pero Dios me conoce. but God knows me. Y nos escondemos detrás del manto And we hide behind the mantle de que Dios fue el que me creó de esa manera. that God was the one that created me in that way. Y yo creo que yo compartí esto con esta iglesia And you know, I think I shared this with this church, y me sorprendió and I was surprised que estaban haciendo comentarios en la computadora that they were doing comments on the computer de un asesino de serie. about an assassin, a A serial killer. Un asesino de serie. A serial killer. Y ese tipo, había uno, tiene que convertirse. And they said that guy has to convert Y himself, tiene que esto. and he has to Y do mientras this. estoy leyendo los comentarios, And while I'm reading the comments, hay un comentario que dice, ustedes cristianos son unos hipócritas. there's a comment that says, you the Christians are hypocrites. ¿Acaso ustedes no entienden que Dios fue que lo creó así? Don't you understand that God was the one that created him like that? ¿Sabes? Hay gente You know that there's que people se ha acostumbrado a su vida that have gotten used to their y se life, esconden and they hide, y prefieren and they prefer vivir así to live like que that tener que confrontar la realidad than to have to confront the de que reality están caminando incorrectamente, that they are walking incorrectly, porque eso duele. because that hurts. Duele It hurts. el hecho de que tú sepas The fact that you que know cometes los mismos errores, that you commit the que same tienes las mistakes, mismas malas that you mañas, have the same bad que habits, sigues cayendo en el mismo pecado. that you continue to fall in the Eso same duele. sin, that hurts. Entonces, So then, el problema de esto the problem about this, no es que no puedas salir de ese lugar, it is not that you cannot come out of that place. es que aunque tú trates de salir, It's that even if you try to come out, siempre always va a haber alguien there's going to be que someone te recuerde that is going to remind you aquello that que tú eres, you were, tu carta, your letter, tu historia, your history, tu pasado, your past, tu fracaso. your failure. Entonces este era el problema que Pablo estaba enfrentando, And that was the problem that Paul was confronting. que cada vez That every time que él hablaba a los corintios, that he would talk to the Corinthians, y los corintios and the Corinthians eran